বিরতির পর স্বাগত। আজ ৬০তম বিএসএফ এর রেঞ্জিং ডে উদযাপন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রাইজিং ডে উদযাপন করা হয় এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, বিএসএফ এর আইজি পীযূষ পটেল সহ অন্যান্যরা। ৬০তম বিএসএফ এর রাইজিং ডে উপলক্ষে আজকের এই বিশেষ আয়োজন, আজকের এই রক্তদান শিবিরে প্রচুর সংখ্যক বিএসএফরা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল উৎসাহ। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা। তিনি কি বলছেন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শোনাচ্ছি। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीएसएफ रेजिंग डे के अवसर पर यहाँ और अन्य क्वार्टर्स में ब्लड डोनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पीयूष पटेल जी, आईजी बीएसएफ एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं बधाई भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ के हमारे जवान अधिकारीगण बॉर्डर की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ रक्तदान का पुण्य कार्य भी करते हैं। हमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन में जो कुछ भी संभव है वो दान करते हैं और उस दान का फल सुफल हम समाज के सभी लोगों को मिलता है। मैं पुनः सभी लोगों को, बीएसएफ के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, बीएसएफ में तैनात सभी डॉक्टरगण हैं और इससे जुड़ी हुई संस्था एचडीएफसी बैंक, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। আপনারা শুনলেন মুখ্য সচিবের বক্তব্য। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানকে সামাজিক কাজেই আজ অংশগ্রহণ করেছে বিএসএফ। আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড জারি রাখবে বলেই তারা জানাচ্ছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।